Milk. Nag-grocery na siya, unang milk. Ito, pure milk. Vital milk yata yung gusto nila. Vital milk. This product has to do with complete milk. Milk. Milk? You want chocolate milk? Ali, anong binibili mo? Sabi na, Milk. sabi okay na to, no need na kahit. Ox na to. Almond milk. No soy, no dairy, no lang no cholesterol. Yun na, yun na. Siya lang namimili. Ayan na, ayan na. Mami, bigay kay mami. Bigay kay mami. Punta lang sa counter, bayad. Bye na. Kay mami. Hindi kaka-stuck lang. Japanese. Oats milk. Japanese milk. Hello. Gusto mo yan? Gusto? Yay! Milk. Masarap. Sakto lang. Try mo konti lang muna. Uy! Uy, tulog na. Milk. Wait. Milk! Tingnan mo yung lasa. Dali. Yan. Yan na. Mamam! Okay lang. Tinapatikim. Hindi kayo titingin? Hindi. Kasama lang. Titingin po baba ako. Lang kami ni Ali. Sige. Sa trend.